Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start an exciting story. Let's begin. एक दिन जब मौसम अपने उरूज पर था और शाही बाग के दरख्तों पर फूल खिल रहे थे, फिरोज शाह अपने खसूसी दरबार में बैठे थे। दरबार में मुल्क के अजीम आलिम, फजल और कुतुब मौजूद थे। गिफ्तगू का महार हमेशा की तरह रूहानियत और अकीदा था। बर्फ की तरह सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी, उसने ऊंची आवाज में बात की। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इखलाकी हिम्मत होती है और उसकी इखलाकी हिम्मत की सबसे बड़ी ताकत इसका ईमान होता है। उस दुनिया का कोई खौफ मोमिन को हला नहीं सकता। फिरोज शाह अपने कीमती मरसा सोफे पर बैठकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अलीमी बुधूर बादशाह ने नर्म आवाज में कहा, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या आपने कभी भूख महसूस की है? क्या आपने कभी इस खौफ को मैदान जंग में महसूस किया है जब आपकी अपनी फौज बीएसपी बन रही है? क्या आपने कभी तन्हाई में इत्तेदार की कढ़ाई के खौफ को महसूस किया है? मेरे लिए उन तमाम हालात में ईमान से ज्यादा मुफीद चीज तलवार का कनारा, डेनिश जहन का फैसला और हिकमत की मश्क है। तमाम दरबारी हैरान रहे गए क्योंकि बादशाह ने कुछ ऐसा कहा था जिसे कोई और अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। बादशाह का ये बयान उसकी अंदरूनी अफरातफरी का इजहार था। माफ कर दो, बादशाह सलाम अलीम ने सर झुकाकर कहा, तुमने कभी किसी ऐसे दरवेश को नहीं देखा जो खाली हाथ दुनिया में दाखिल हो और जो ईमान रखता हो कि इसका रब ही इसका सहारा है। दरवेश का अकीदा उसका हथियार, उसकी फौज और उसका खजाना है। बादशाह की आवाज सख्त थी। मैंने बहुत से बालू देखे हैं जो लोग खाली हाथ घूमते हैं, मेरे खैरात की परवरिश करते हैं और मेरे महल के बाहर खड़े होकर खुतबात देते हैं। उनका ईमान जबर का है, ताकत का नहीं। अगर उन्हें मेरा खजाना दिया जाए तो उनका ईमान लरज उठेगा। अचानक हुजूम में खामोशी और उलझन फैल गई। पीछे के दरवाजे के बिल्कुल करीब, जहां हमेशा कोई नजर नहीं आता था, वहां एक आदमी खड़ा था। ये आदमी परकशिश माहौल के लिए बिल्कुल मौजू नहीं था। वो लंबा और पतला था। उसने प्यादों के साथ भूरे रंग का खुरदरा ओवरकोट पहना हुआ था जो लगता है कि सदियों पुराना है। उसके हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी थी और उसके चेहरे पर गहरी खामोशी और इत्मीनान था, गोया उसने दुनिया का सारा शोर खत्म कर दिया है। वो मुहाफिज नहीं था, वो बाबा भी नहीं थे। वो एक ऐसे शख्स की तरह था जो सदियों से चल रहा था और वक्त के साथ पलटकर अदालत में दाखिल हुआ था। उसे देखकर तमाम दरबारियों के दिल में हैबत और एहतराम का एहसास पैदा हुआ। यह कोई आम सी बात नहीं थी। वो शख्स दरबार के बीच में आया और बादशाह की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जो देखने में नर्म थी, लेकिन उसमें इतनी गहराई थी कि वो बादशाह के ताज की चमक को नहीं बल्कि अपनी रूह की तारीख को देख रहा था। मैं एक लड़का हूं। ये गुमनाम शख्स एक ऐसी आवाज में बात कर रहा था जो सुस्त थी लेकिन गूंज रही थी, जैसे बादशाह की रूह में कंदा हो। शहंशाह फिरोज शाह अली, जो हमेशा पर बुलंद रहते थे, ने पहली बार अपना तख्त हिलाया। उसने उस दरवेश की आंखों में एक ऐसी सच्चाई देखी जिसका उसके तमाम फैसलों पर बहुत ज्यादा बोझ था। तो आप वो दरवेश है जिसके अकीदे को आपका हथियार कहा जाता है? बादशाह ने अपनी शाही पोशाक बरकरार रखते हुए पूछा। डरावना मुस्कराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो पुरसुकून और तसल्ली बख्श थी। बादशाह सलामत अव्वल गुमनाम है। दरवेश ने जवाब दिया, मेरा ईमान मेरा हथियार नहीं है, ये मेरा वजूद है। ये मेरे दिल में नहीं, मेरी रूह में फंस गया है। ये मेरे लिए कोई मसला नहीं, ये एक हकीकत है। तब दरवेश ने बादशाह की तरफ गहरी आंखों से देखा और कहा, आपका अकीदा आपका गुरु है, मेरा ईमान ही मेरा अमन है। गवरोर टूटा हुआ है, हमेशा अमन रहता है। कमरे में मौजूद हर शख्स ने उसे सुना। पहली बार किसी ने फिरोज शाह अली से कुछ सीधा और सच कहा था। बादशाह का चेहरा गुस्से और गम से भरा हुआ था। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इस दरवेश की ईमान की आजमाइश करेगा। वो साबित करेगा कि सिर्फ ताकत और दौलत ही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। मैं आपको आजमाऊंगा, ए नामालूम दरवेश ज़िबाती, मैं तेरे ईमान की बुनियादें हिला दूंगा। फिरोज शाह ने अपने दिल में सर झुका लिया। जो अब भी अदालत के बीच में खड़ा था, उसकी आंखों में कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। बादशाह की अजमत ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसने इशारा किया और तमाम दरबारी आलम और मुशीर बाहर चले गए। वसी दरबार में सिर्फ बादशाह, चंद खामोश चौकीदार और गुमनाम दरवेश रहे। एक गुमनाम दरवेश बादशाह की आवाज अब शाही दरबार की सुकून में गूंज रही थी। आपने मुझे मेरा ईमान बताया, मैं आपके सामने साबित करूंगा कि आपका ईमान सिर्फ एक फकीर की राहत और सुकून है जब तक कि आपकी जरूरियात कम हो। मैं आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश में डाल दूं तो आपका अमन और ईमान पत्ते की तरह बिखर जाएगा। दरवेश ने उसके हाथ पकड़ लिए। बादशाह सलाम, ईमान किसी शख्स की तरफ से वापस लेने के लिए दिया गया तोहफा नहीं है। ये खुदा की बादशाही है जो इंसान के दिलों में रहती है। आजमाइश ईमान को तबाह नहीं करती बल्कि उसे जला देती है।
میں آپ کے امتحان کے لیے تیار ہوں. اگر میرا رب راضی ہو تو میری گواہی قبول کرو. شاہ مسکرایا. اس کی مسکراہٹ اب ایک مسکراہٹ تھی. میں آپ کو دولت سے آزماؤں گا. یہ سن کر درویش نے ایک گہری سانس لی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی. خزانے کے نگران کو بلایا جانا چاہیے، بادشاہ نے حکم دیا. ایک لمحے بعد شاہی خزانے کا پیادہ دلال نمودار ہوا، ایک بھاری آدمی جس کے پاس سونے کی چابیاں تھیں. ایک گورنر فیروز شاہ نے حکم دیا کہ اس درویش کو ملک نورستان کے پچھلے 50 سالوں کے خزانوں کا منصفانہ حصہ شمار کرنا چاہیے اور ہماری طرف دیکھ کر مسکرانا چاہیے. آج جب ہم نے اسے روٹی کا آخری ٹکڑا دیا تو اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے لیے جنت کی نعمت ہے کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے. اس کے چہرے پر غم یا غصے کا کوئی نشان نہیں تھا. یہ سن کر بادشاہ گھبرا گیا. کیا اس کا ایمان پاگل پن کی حد تک جا پہنچا ہے؟ بادشاہ نے اسے خود آزمانے کا فیصلہ کیا. وہ چپکے چپکے جندن چلا گیا. چراغ کی مدھم روشنی میں اس نے درویش کی طرف دیکھا. وہ ایک کرسی پر فرش پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہ آہستہ آہستہ حامو ثنایا کے حروف دہرا رہا تھا. اس کی آواز کمزور تھی لیکن اس کا لہجہ ہلکا سا تھا. بادشاہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا. تمہارا خدا کہاں ہے؟ اسے مدد کہاں سے ملی؟ میں نے تمہیں دنیا کا مال دیا ہے، آپ نے انکار کر دیا. میں نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ نے انکار کر دیا. اب میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے. آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تمہاری زبان خشک ہو چکی ہے اور تم موت کے قریب ہو. کیا آپ کا ایمان آپ کو اس درد سے بچا رہا ہے؟ کیا آپ پھر بھی کہیں گے کہ آپ کا ایمان آپ کا سکون ہے؟ درویش نے آنکھیں کھولی. اس کی آنکھیں اب اتنی گہری تھیں جیسے اس نے اس تاریخ میں کوئی روشنی دیکھی ہو. بادشاہ سلامیا، درویش نے بہت کمزور لیکن بلند آواز میں جواب دیا. بے شک میرا ایمان ہی میری تسلی ہے. کیسے؟ آپ مصیبت میں ہیں. بادشاہ بھاگنے لگا. یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے، میرے لیے نہیں. درویش نے ایک گہری سانس لی. تم نے مجھے زندہ کیا لیکن یہ میری زندگی ہے. جب میرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا تو میری روح اپنے حقیقی مالک کے سوا کسی کو یاد نہیں رکھتی. بھوک میرے لیے پردہ ہٹا دیتی ہے اور مجھے یقین دلاتی ہے کہ روٹی زمین سے نہیں بلکہ خالص کے حکم سے آتی ہے. جب میرے جسم کی ہر ہڈی میں درد ہوتا ہے تو میرا دل کہتا ہے، اے یار، دنیا کا یہ عجوبہ صرف چند لمحوں کے لیے ہے. کیا تم اس عظیم عزیر کے لیے تیار نہیں ہو جو بدلے میں دی جائے گی؟ آپ کی فتح بادشاہ سلامت میرے لیے اعزاز بن گئی ہے کیونکہ یہ میری آزادی کا ثبوت ہے. درویش نے بادشاہ کی طرف عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھا. تم نے میری دولت چھین لی لیکن تم میری بدکاری چھین نہ سکے. آپ نے میری طاقت چھین لی لیکن آپ میری آزادی نہیں چھین سکے. اور اب تم میرا آرام لے لیا ہے لیکن میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکا. یہ وہ ایمان ہے جو اس تاریخ میں بھی مجھے روشنی دکھا رہا ہے. شہنشاہ فیروز شاہ علی ثابت قدم رہے. تکور کے بجائے اس کی آنکھوں میں شکست اور حیرت تھی جو جلد ہی حقیقی ایمان کی روشنی میں تبدیل ہونے والی تھی. درویش نے اپنے جسم کی حتمی صفائی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایمان کا جوہر جسمانی راحت نہیں بلکہ روحانی عقیدہ ہے. یہ واقعہ فیروز شاہ کے اندر موجود تمام شکووں اور شبہاتوں کی دیواریں توڑنے کے لیے کافی تھا. فیروز شاہ علی اس تاریخ کو جندن سے واپس آئے. وہ وہی بادشاہ نہیں تھا جو وہاں گیا تھا. فخر اور شک کا وہ سانپ جو برسوں سے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا اب مر چکا تھا. درویش کے کمزور جسم اور اس کے مضبوط عقیدے نے بادشاہ کی تمام صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا. بادشاہ نے درویش کو دنیا کی 3 سب سے بڑی خوبیوں، دولت، طاقت اور سزا کے ساتھ آزمایا تھا اور درویش نے ثابت کیا تھا کہ ان تینوں کے ذریعے حقیقی عقیدے کو بلا جواز قرار دیا جاتا ہے. بادشاہ سیدھے اپنے سنہری تخت پر نہیں بلکہ اپنے شاہی ہمم کے پاس گیا. اس نے اپنی ریشم کی پوشاک اور بھاری تاج ایک طرف پھینک دیا اور گھونپ لیا. اسے لگا کہ وہ نہ صرف جسم کو دھو رہا ہے بلکہ اپنی روح پر سے بوجھ نکال رہا ہے. جب وہ عدالت میں آیا تو اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پھٹا ہوا تھا لیکن اجائی سے بھرا ہوا تھا. اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ گمنام درویش کو عزت اور وقار کے ساتھ زندگی سے باہر لایا جائے اور اسے شاہی معالج کی نگرانی میں رکھا جائے. جب درویش کو اندر لایا گیا تو وہ بہت کمزور تھا لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں کی روشنی کوٹ میں موجود ہر شخص کی روح کو ہلا رہی تھی. بادشاہ تخت سے گر پڑا. یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ تخت سے اترا اور کسی کی خاطر درویش کے سامنے جھک گیا. گمنام بادشاہ کی آواز بھری ہوئی تھی. مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو آزمایا لیکن یہ دراصل میں ہی تھا جو امتحان میں تھا اور میں بری طرح ناکام ہوا. میرا ایمان صرف دولت اور طاقت پر مبنی تھا، اپنے سچے عقیدے کے سامنے آئینے کی طرح ٹوٹا ہوا. میں بادشاہ فیروز شاہ علی کا حوالہ دیتا ہوں کہ حقیقی طاقت، حقیقی دولت اور حقیقی امن
सिर्फ खुदा पर पुख्ता यकीन में है। आपने मुझे सिखाया कि इंसान उस वक्त तक आजाद नहीं है जब तक कि उसके पास हर जाहिर बुराई का गुलाम बनने की वजह ना हो। दरवेश को कुर्सी पर बिठाया जाता था और उसके पांव खुद बादशाह दबाता था। अब मुझे बताएं, मेरे रूहानी उस्ताद बादशाह ने उनसे पूछा, मैं अपने गुरु के अकीदे को कैसे तब्दील कर सकता हूं? मैं आपकी तरह मजबूत और बेकसूर कैसे बन सकता हूं? दरवेश ने बादशाह के हाथ पर हाथ रखा। उसका लहजा अब भी सुस्त था, लेकिन उसमें पूरी कायनात का सुकून था। बादशाह सलामत मुस्नद और सल्तनत को ना छोड़े, बल्कि सल्तनत के गुरु को अपने दिल से हटा दे। मस्सदेशी एक ट्रस्ट है। जब आप उसे खुदा का भरोसा समझते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, तो ये तख्त आपका इम्तिहान नहीं बल्कि आपकी इबादतगाह बन जाएगा। दरवेश ने मजीद कहा, मेरे और आपके अकीदे में सिर्फ एक फर्क था। आप अपनी चीजें खुद बनाने में मसरूफ थे और आपको उनसे आजाद होने के लिए मुझे जिंदगी के मानी जमा करने थे, मेरी तलाफी करने के लिए। मौत आपके लिए खतरा थी, ये मेरे लिए हकीकी जिंदगी का तजर्बा है। दुर्वेश ने शहनशाह को 3 मशवरे दिए, जो पूरी नूरिस्तान सल्तनत का जागीरदार बन गया। अपने खजाने गरीबों के लिए खोल दें। जब आप लोगों को देते हैं तो आपको गुमशुदगी से फायदा होता है। जब आप रुकते हैं तो आपको ले जाया जाता है। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ ताकत के लिए करें। जुल्म उस वक्त तक कामयाब रहता है जब तक कि वो अंधा ना हो जाए, और जब वो अंधा हो जाता है तो वो सिर्फ अपना घर जला देता है। 3 और सबसे अहम बात, रोजाना की तारीख गुजारने में अपना दिल लगाएं, यानी उसे दुनिया की हर चमक से खाली कर दो और उसे अपने रब के सामने ले आओ। इस दौरान आपका ईमान मजबूत होगा और आपको जहनी सुकून मिलेगा। उस दिन के बाद शहनशाह फिरोज शाह अली ने सल्तनत नूरिस्तान में आदिल और नक्की का दौरा किया। बादशाह ने अपना तख्त दरबार के सामने पेश किया, लेकिन उसने उसे कबूल नहीं किया। मेरा काम हो चुका था। दुर्वेश ने कहा, आपका ईमान आपकी ताकत बन गया है, मुझे आप पर एतमाद है, अब मुझे इजाजत दें। गुमनाम दुर्वेश उसी खामोशी और सुकून के साथ दरबार से निकला जिस तरह वो आया था। वो किसी को बताए बगैर चला गया कि उसका नाम क्या है, वो कहां से आया है और वो कहां जा रहा है। उसने सिर्फ एक निशान छोड़ा, शाह फिरोज शाह अली का कामिल ईमान। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बरा करम वीडियो को लाइक और शेयर करें। सलाम अलैकुम।